السلام علیکم. ہلو. حضرت مولوی ارشاد حسین اشرفی صاحب. جی فرمائیے. ارے صاحب کچھ مطلب تو سمجھاؤ، آپ عالم ہو ماشاءاللہ. آئے گا کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے. جی تو یہ 72 اس زمانے میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا صحابہ کرام کے زمانے میں. جی اس کو تو فرقہ نہیں مانیں گے نا، صحابہ کرام کی جماعت ہے وہ تو. جی 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 تو اب یہ 73 فرقے ہوں گے، حضور نے آگے والے زمانے کے لیے فرمایا. جی. تو 72 جہنم میں جائیں گے. اب یہ ایک کون سا باقی ہے، اس کو کیا مانا جائے، اس کی کیا پہچان ہے؟ اس کی پہچان یہی ہے معانا و صحابی. نہیں، حضور نے تو فرمایا نا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اس وقت تو کوئی فرقہ ہی نہیں تھا. تو سرکار نے یہی تو فرمایا اس میں، جو نہیں جنتی فرقہ ہے وہ معانا و نہیں، صحابی. فرقے کا لفظ، وہ تو فرقے کا لفظ نہیں بولیں گے، صحابہ کرام کی جماعت بولیں گے، صحابہ کرام کی جماعت. نہ یہ فرمایا نا معانا و صحابی، جو میرے وہ اور تو میرے صحیح ہے، صحابہ حضور کے نے فرمایا طریقے پر میرے ہوں گے وہی طریقے پہ ہوگا، جنتی. میرے صحابہ کے طریقے پہ. وہ تو اہل سنت والجماعت ہے، جی فرقہ نہیں ہے، وہ فرقہ نہیں ہے. اللہ کے سنے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ہاں. تو یہ آنے والے زمانے کے بارے میں فرمایا ہے. 73 72 جہنمی، ایک جنتی. اچھا ایک اور جیسے قرآن میں ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم. یہاں بھی لفظ فرقہ اللہ نے نازل فرمایا اس آیت میں کہ جی مومنوں جی میں سب لوگ نہیں جا سکتے دین کا علم حاصل کرنے، لیکن ان میں سے ہر فرقے میں سے جائیں. تو اس زمانے میں کوئی فرقہ ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم، ہر فرقے میں سے جائیں دین کا علم حاصل کر کے آئیں. جی. تو صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس آیت کا؟ اللہ نے فرمایا ہر فرقے میں سے جائیں دین کا علم حاصل کر کے آئیں. فرقہ وہاں فرقے سے مراد فرقہ ہی ہے. قرآن میں ہے نا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ ليتفقهوا في الدین. مطلب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہی ہے ہر فرقے میں سے جائیں. فرقے سے مطلب یہ ہے کہ قبیلہ شعبہ مراد ہے، قبیلہ خاندان. ہاں تو فرقہ کہاں گیا پھر یہاں؟ تو پھر حدیث میں جو آیا ہے 73 فرقے ہوں گے، اس میں ایک دم دیوبندیوں کو جہنمی بنانا، نزوے والوں کو جہنمی بنانا، اور اہل نہیں وہ حدیث تو کو یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے تھے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ہاں. اس میں سے 72 جہنمی اور 73 میں جو ہے وہ جنتی. تو اللہ کے رسول نے نام لے کر تو نہیں فرمایا نا کہ ایسے ایسے فرقے ہوں گے. یہ اللہ کے فرمایا رسول کہ نے یہ فرمایا 72. نا معانا و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہی جنتی ہیں. ہاں تو اب جیسے جو سنت کے مطابق پاجامہ پہنے ٹخنوں سے اونچا، اور جی. مسواک شریف کرے اور سنت پہ عمل کرے، وہی تو سنت پہ عمل کرنے والا مانا جائے گا. ہاں ہاں. اب بریلوی صحابہ جیسے 90% 95% آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بریلوی حضرات ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتے ہیں، اس پر فخر سے چلتے بھی ہیں. جی اور مسواک شریف عام طور سے دیوبندی کرتے ہیں، بریلوی نہیں کرتا ہے مسواک. جی. تو یہ اس کو کیا مانا جائے صاحب؟ سنت پہ عمل تو وہ کرنا ہے. پھر تو آپ نے کہاں دیکھ لیے جو مسواک نہ کرتے ہیں؟ عام طریقہ نہیں کرتے، 1% لوگ کرتے ہیں. وہ دعوت اسلامی والے اب کرنے لگے، نہیں تو اس سے پہلے تو بریلوی کرتے نہیں تھے. دیکھو میں نے سنا ہے، کسی کے منہ پڑھا تو نہیں ہے کہیں، ہاں. کہ وہ آپ انہیں جانتے ہیں شاہجی میاں وہ تو پیلی بھیت والے، پیلی بھیت والے نقش بندی. ہاں امام اہل سنت تھے وہ، حضرت شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، بہت بڑے. وہ تو صحیح، اس میں کیا شک ہے. ہاں. اور وہ ابھی کے ہیں، زیادہ دنوں کے نہیں ہیں. تو تھانوی صاحب ان کے پاس پہنچے. 100 سال پرانا ہے قریب. ہاں ہاں. وہ اعلیٰ حضرت کا، تھانوی صاحب کا، ان کا ایک ہی دور ہوا. ہاں ہاں. اور حاجی وارث میاں صاحب کا، حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. جی ہاں، ان کا وہ سب کا ایک ہی دور. مجدد تھے 14ویں صدی کے. تو تھانوی صاحب وہاں پہنچے ان کے پاس، شاہ جی میاں صاحب کے پاس. شاہ جی میاں صاحب کے پاس. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ 73واں جنتی ہوگا، اس کی کیا نشاندہی ہے، ہاں. کیا پہچان ہے؟ ہاں. تو شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اپنا قرآن عظیم لائیے. تو انہوں نے دیا، ہاں پیش کیا، تو دکھایا کہ 30واں پارہ کھولو، اور وہ ہے نا حاسد اذا حسد.
हाँ कुरान में है, कुल अऊज़ु बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। जी जी हाँ, हासिदिन इदा हसद। मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो आपने फरमाया ये हसद जो है, हसद, हसद के 72 अदद हैं। हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ भाई तो 60 जो है वो 60 जो सीन के, 8 हा के और 4 दाल के 72। हाँ सही बात है, सही। तो फरमाया कि 72 अदद हैं हसद के। हाँ तो आपने फरमाया कि ये जो 72 फिरके हैं ये अल्लाह के रसूल से हसद रखने वाले हैं, इसलिए जहन्नम में। लेकिन ना पहचान थोड़ी बताइए, नाम थोड़ी लिए था उन्होंने। नाम तो कोई ना ले सकता कि कौन क्या है। हाँ अरे लेकिन क्या बात की आपने, ये बात ही आपने काम की बात करी, बिल्कुल सही। जो सहाबी और नबी के तरीके पर होगा बस वही जन्नत में जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक मसला हजरत और फंस रहा, वो आप मेरा इश्काल दूर करो, आप आलिम, कि जैसे जहन्नमी फिरके में है आदमी, जैसे मान लो किसी भी फिरके में, अहले हदीस, देवबंदी, तबलीगी, जैसे जो बरेलवी वाले जहन्नमी मानते हैं, या अरब वाले मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों को भी जहन्नमी मानते हैं बरेली वाले, तो कि वो भी जहन्नमी फिरके में है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अब जहन्नमी फिरके वाले को जन्नती फिरके वाले ने लड़की दे दी, तो वो लड़की जो दी निकाह के अंदर, तो निकाह माने नहीं जाएगा, तो वो औलाद को क्या माना जाए, हरामी या हलाली? हरामी तो नहीं कह सकते क्योंकि नसब साबित है वहाँ। नहीं, जैसे कि देवबंदी है, बरेली लोगों से देवबंदी मानते हैं, उससे निकाह ही नहीं होगा। अब उसको स्वार के किसी सुन्नी ने लड़की दे दी देवबंदी को, बिलासपुर वाले को, निकाह तो नहीं होगा, लेकिन औलाद क्या मानी जाएगी, हरामी या हलाली? औलाद को हरामी नहीं कह सकते क्योंकि नसब साबित है ना वहाँ। नहीं, जैसे निकाह तो हो ही नहीं रहा, औलाद बेनिकाही मानी जाएगी ना, बेनिकाही। निकाह तो न हुआ, लेकिन वो क्या नाम है, मजहूल ना है ना वहाँ, नसब साबित है ना, मजहूल ना है ना बात। तो औलाद को क्या माने, हलाली या हरामी? हरामी नहीं कह सकते। तो फिर हलाली कैसे हो जाएगी जब निकाह ही नहीं हुआ? तो वो जो होता है ना जिसका नसब साबित नहीं होता उसको तो हरामी कहते ही हैं, उसका तो नसब। बरेली वालों ये भी कहते हैं जैसे देवबंदी लड़की दी तो जिना होगा, तो जिना में तो औलाद हरामी मानी जाएगी जी। जिना होगा तो औलाद हरामी हुई। एक जिना तो होता है जिसका नसब साबित ना हो, हाँ है ना? हाँ और उसका पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं है। नहीं, जैसे कुंदर की मुरादाबाद में एक देवबंदी आया था दूल्हा बन के, जी। तो वहाँ लड़की थी सुन्नियों की, बरेलियों की, तो वहाँ का जो इमाम था, मौलवी था, क्या मालूम कौन सा मौलवी था, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ जो भी हो उसने कहा कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, उसको जहन्नमी माना, उसको दूल्हा को जहन्नमी काफिर तरह से, और निकाह नहीं पढ़ाया। बारात लौट गई, बड़ा हंगामा हुआ, बेचारी लड़की वालों का भी दिल टूटा होगा, अम्मा का भी बहुत अटैक आने को होगा, बाप को भी, और उसकी जो छोटी बहनें होंगी बेचारी वो गश खा के नहीं गिरी होंगी, या अल्लाह जाने कितना सदमा हुआ कि हमारी बड़ी बहन की शादी रोक दी इस मौलवी ने। शादी बारात वापस लौट गई थी, कुंदर की मुरादाबाद की बात है। हाँ, पहले लड़की वाले या लड़के वाले ये तो पहले देखते नहीं कि क्या है क्या नहीं है, बाद में देखते हैं। पहले ही अपना हम मजहब देखना चाहिए। लेकिन अब वो निकाह नहीं पढ़ाया उसने साहब। अब वो क्या नाम है, जो दूल्हा था पढ़ा लिखा था, जाहिल था, कैसा था, क्या ना। अरे उससे वो इमाम पूछा के थानवी साहब को क्या कहते हो, नाथवी साहब को, वो बेचारा अनजान आदमी कुछ मालूम नहीं, क्या है, उसने कहा मैं नहीं कहूँगा काफिर, तो कहा मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, निकाह नहीं पढ़ाया और बारात लौट गई। अब बताओ इससे लड़की वालों के दिल पे कितना धक्का लगा होगा, जो बेचारे अनजान, वो भी दूल्हा भी अनजान, उसके ऊपर क्यों फतवा लगा रहा है कुफ्र का? क्या जरूरी है कि थानवी साहब नाथवी साहब के बारे में पूछो बार बार किसी से, आम आदमी से? आम आदमी जब जानते ही नहीं है नाथवी साहब कौन है, थानवी साहब कौन है, क्या किताबें लिखी है, उसे कुछ पता ही नहीं, तो उसे क्यों काफिर समझ रहा हो, जबरदस्ती कहलवा रहा हो कि उन्हें काफिर कहो? वही ये है कि पहले इबारात कुफरिया जो है उनको बताया जाए, समझाया जाएगा, और उनको समझने के बाद आदमी नहीं, वो शादी के मौके पे ऐसी बातें करने की क्या जरूरत आ रही है, उसमें तो लफड़ा ही होता है ना फिर। और एक आदमी ऐसी बातों के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो तो कैसे कह सकते हैं? नहीं, जैसे अब अरब का शोहर आता, वहाँ से अरब का दूल्हा आता मक्का शरीफ से, तो कुंदर की में वो हमारा भी वो यही करता, तुम वहां भी हो तो मुसलमान नहीं हो, इनको क्या कहते हो, उनको क्या कहते हो?
जैसे अरब का दूल्हा, अरब का बारात आती कुंदर की मुरादाबाद में, तो उससे भी वो यही पूछता कि तुम तो अरब के हो, मुसलमान नहीं हो, वहाबी हो, और तुम बताओ इनको क्या मानते हो, नाज़ी साहब को इनको क्या मानते हो, तो वो तो बारात लौट जाती वापस अरब के साहब, हम तो नहीं कह रहा काफी, हमें क्या मालूम क्या लफड़ा करा किसने क्या नहीं करा तो अरब वाले तो देवबंदी मोमिन ही नहीं मानते हैं। अरब वाले क्या मानते हैं इन्हें मुसलमान? तो वो तो बरेली वालों को भी नहीं मानते, इन पे तो बैन लगा दिया था पीछे। वो तो तबलीग जमात वालों पे लगाया था। मुसलमान तो मानते हैं लेकिन आने को मना कर दिया था, तबलीगी जमात पर बैन लगाया लेकिन था मुसलमान पीछे। तो मानते हैं, आने को मना कर दिया था कि यहाँ पर ना है, इस तरह का कुछ कह दिया था। जनाब मैंने खुद पढ़ा था वो खुतबा जो अरब का था, अरबी जबान में मैंने खुद पढ़ा था, उसमें बैन भी लगाया, कुफ्र भी साबित किया चलो उन्होंने। ठीक है, जो भी लगा, फिर तो मोमिन है ना अरब वाले, फिर तो इमाम मोमिन है वहाँ के। अब अहले अरब को सबको तो नहीं कह सकते, जिनके अकायद कुफरियां वो काफिर है। जो वो तो सब मानते हैं, देवबंद वाले भी यही कहेंगे जिनके अकायद कुफरिया काफी है, लेकिन अभी जो मौजूद है इमाम है, इनको तो आप मोमिन मानोगे? मौजूदा इमाम हरम, हाँ, इनको तो आप मोमिन मानोगे? आप खुद कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा कहा ऐसा कहा है। वही इमाम हरम के मामले में मैंने आपके पास शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियां की वीडियो भेजी थी, चलो शायद वो तो आपने। ठीक है जो भेजी, लेकिन आप क्या मानते हो? आप अपना बताओ ना खुद का। उनके अकायद क्या हैं? वो वो अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, हयातुन नबी मानते हैं जैसे, और सहाबा किराम को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, और चारों खुलफा वो सिलसिलेवार हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली इसी तरह से मानते हैं, और इमामों को भी मानते हैं, 20 रकअत तरावी पढ़ते हैं। तो अब तो मोमिन मानेंगे ना साहब? आपको क्या मानते हैं वो? मुझे भी मोमिन मानेंगे, देखेंगे तो हैं? मुझे भी मोमिन मानेंगे। आपके अकायद क्या हैं? मेरा अकायद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप अपनी कब्र अनवर शरीफ में हयात हैं, माँ जिस्म के साथ में, और अल्लाह के रसूल आखिरी नबी हैं, और आपके खुलफा बरहक हैं, सहाबा के नाम बरहक हैं, अहले बैत अतार का मर्तबा बहुत बुलंद वाला है। अहले बैत अतहार का मर्तबा अबू बकर उमर से बुलंद वाला है या वैसे बुलंद वाला है? फजाइल के अंदर, जैसे हुजूर ने फरमाया ना आखिरी हज में फरमाया, ये दो चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ूं, एक कुरान, एक मेरी इज्जत, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। और एक मौके पर सहाबा किराम के बारे में ये फरमाया है कि ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली न दो, और असहाबी का नजूम फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानने में आइए में इख्तदई तुम इनमें से जिसकी इब्तिदा कर लोगे हिदायत पाओगे। और अहले बैत के बारे में भी हदीस है, अलग अलग तरह से हदीस है। भाई अबू बकर सिद्दीक नबी और रसूल के बाद सबसे अफजल है नहीं? वो तो सब मानते हैं, तमाम अहले सुन्नत वल जमात, इमाम अहले सुन्नत हजरत सैयद सित्तीन हजरत मियां साहब भी मानते हैं इस बात को। अफजलुल बशर बादल अंबिया वो तो इमाम अहले सुन्नत बकार मिल्लत सैयद सित्तीन हजरत मियां का भी अकीदा है। क्या अबू बकर सबसे अफजल? हाँ मानते हैं, उसमें क्या शक है। आप भी मानते हैं? हाँ, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अरे अन्हु यार मानते फिर हैं? तो आप लोग बरेलवी लोगों में ये क्या चक्कर चल रहा है कि बस हजरत अमीर मुआविया को बीच में लाएंगे? हजरत अली के मुकाबले में आप क्यों लाते हैं उनको? हजरत अली का तो नहीं, ये तज़किरा बता ही इमाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम से इनको क्यों बड़ा मनवाना चाहते, आखिर वजह क्या है? सुनो मेरी बात सुनो। नहीं, कभी जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन बरेली में नहीं हुआ, न मुरादाबाद में हुआ, न जश्न इमाम बाकर हुआ, और हजरत अमीर मुआविया का इतना चर्चा। सुनो तो इसमें सही, वजह क्या है? वजह क्या है इसकी? वही अमीर मुआविया और जब यजीद को लोग नहीं मानते मुसलमान, इमाम अहमद इब्न हंबल मुसलमान नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? अली, भाई सुनो तो सही, हजरत अली को अमीर मुआविया के डिफेंस में कहाँ ला रहे हैं? हजरत अभी बात चल रही है साहबा की, कुल साहबा की बात आ गई, अब आपने हजरत अमीर मुआविया को बीच में लिया है। देखो अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क है। देखो वो तो है ही, इसमें क्या शक है ना? अब सब साहबा को मानते हैं तो सब साहबा में जो है दाखिल उन्हें मानते हैं बस। अब एक एक को क्यों कह रहे, उन्हें क्या मानते, उन्हें क्या मानते? एक एक को यूं कहना पड़ता है तफजील, ये अमीर मुआविया के नाम से चिढ़ते हैं जैसा आप देखो वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में भी इस तरह की रिवायत है कि उनको अल्लामा मुल्ला अली कारी ने ईमान वाला नहीं माना। उन्होंने किताब भी लिखी है इस पर पूरी, अल्लाह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह। तो क्या ये कहेंगे कि साहब अल्लाह मुल्ला अली कारी को हम नहीं मानेंगे? जबकि अनवारुल बयान में अल्लामा मुल्ला अली कारी का नाम भी दिया, हवाला भी दिया है, और फाजिल बरेलवी अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बड़े अदब से लिखते हैं। वही
बात वजाहत के साथ साबित हो गई। जबकि वो हुजूर के वालिदैन के ईमान के कायल नहीं है। अल्लामा मुल्ला अली काई रहमतुल्लाह अलैह पूरी किताब लिखी है उन्होंने इस पर। वो उस वक्त में जो है कोई नबी नहीं था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के सामने। नहीं वो तो सही बात है, लेकिन अल्लामा मुल्ला अली कारी ने ये क्यों लिखा कि वालिदैन ईमान नहीं लाए? वो उनकी तहकीक थी, अब तो वजाहत हो गई। हजरत आदम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम वालिदैन देखो वो तो ज्यादा पुराने थोड़ी है, 500 साल पुरानी तो होंगे, 600 साल क्या 800 साल के बाद भी उन तक तहकीक नहीं पहुंची होगी। अब तो तहकीक हो गई कि वालिदैन मोमिन मुसलमान हैं। तो इसी तरह से हजरत अबू तालिब भी, इसी तरह से हजरत अबू तालिब को भी आप मुसलमान मानते हो। वही अबू तालिब का मामला ये है कि अगर कोई मुसलमान मान रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई नहीं मान रहा तब भी ठीक है, अच्छी बात है। आप क्या मानते हो? आपका क्या अकीदा है साहब? आप जो मोमिन माने वो भी ठीक, जो काफिर माने वो भी ठीक। चलो खैर कोई बात नहीं, तो एक बड़ा मुश्किल मसला है हजरत अबू तालिब के बारे में। अच्छा जैसे आदमी जो है, लेकिन अमीर मुआविया जो है सहाबी रसूल है, कातिबे वही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी, बल्कि बिल्कुल सगे साले भी हैं। चलो खैर 73 फरक़ों वाली हदीस की बात चल रही है, इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं अपन। जैसे जहन्नमी शख्स है आदमी, अज़ली जहन्नमी हो, और तो जो अल्लाह के रसूल से हसद रखने वाले हैं। चलो सर वो तो अपन को कैसे कंफर्म हो ये रखता है नहीं रखता है। जैसे अब आदमी मान लो मिसाल के तौर पे जहन्नमी है, काफिर है, ये जहन्नमी फिरके का है। अब वो रामपुर से खड़ा हुआ है चुनाव में, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब। जैसे बरेलवी वालों की नजर में तो जहन्नमी है, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब जहन्नमी है, काफिर है, इसलिए कि नदवा पढ़ के आए, वैसे भी वो सबको मुसलमान मानते हैं, तो जहन्नमी है उनके हिसाब से। अब उनको जिन बरेलियों ने मुसलमान समझ के वोट दिया रामपुर वालों ने, तो वो तो फतावा रजिया के हिसाब से काफिर हो जाएंगे। फतावा रजिया में कही ये है कि वोट देने से आदमी काफिर हो जाएगा? नहीं, मुसलमान समझ के, काफिर को मुसलमान समझ के अगर वोट देंगे, मुसलमान समझकर ही वोट थोड़ी दिया जाता। वोट तो क्या नाम है हिंदुओं को न देते हैं। नहीं, अब मोहल्ला मुहिबुल्लाह नदवी को तो यही समझेंगे ना अपना मुसलमान आदमी। नहीं समझेंगे? नहीं समझेंगे। जैसे मुरादाबाद से कोई खड़ा हुआ, भाई क्या नाम है, देखो PhD हसन कौन, HD हसन वो खड़े हुए, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी तो नदवे से पढ़े तो क्लियर है नदवी हैं, देवबंद वाले हैं। देखो इलेक्शन में तो जाटा मुसलमान हिंदू हर बरादरी वाला खड़ा होता है। नहीं, जैसे अगर किसी ने इनको मुसलमान समझ के वोट दे दिया तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा ना। अगर किसी ने अखिलेश को वोट दिया तो वो मुसलमान न रहेगा क्या? वो तो क्लियर है, उसको वो मुसलमान समझ के थोड़ी वोट दे रहे हैं लोग। तो मुसलमान समझकर कौन किसे देता है? नहीं, जैसे मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी तो आलिम है ना, आलिम है, वोट तो आदमी दे ही देता है। नहीं, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी तो आलिम है ना, वो तो इमाम थे, आलिम भी है, तो उनको तो आदमी जब देगा तो यही सोच के देगा ना कि मुसलमान है। अब अगर कोई उनको जहन्नमी समझ के वोट देगा कि काफिर जहन्नमी है, तो फिर क्या शक्ल होगी उसकी? अगर मोमिन समझ के देगा तो क्या शक्ल होगी? मोमिन समझेगा कौन, ये बतलाइए पहले तो। नहीं, मोमिन समझ के तो जिताया मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को। किसने कहा मोमिन समझ के जिताया? मौलाना फैजान रजा साहब जो हैं और जितने भी वहाँ के उलमा हैं रामपुर के, सबने मुसलमान समझ के वोट देने के लिए, यानी ये कहा नहीं होगा प्रचार, तो यही अकीदा रखा होगा चलो अपने वाले को ही जिता। आपके पास ये कोई सर्टिफिकेट है कि उन्होंने मुसलमान होने का ऐलान किया? जब नहीं, जैसे अगर वो जहन्नमी मानते तो पूरे मदरसे वाले जितने भी गुलशन बगदाद वाले हैं और जामिया इस्लामिया, ये अपील करते कि इसको वोट मत दो, गैर मुस्लिम को दे दो। ये उससे भी बदतर है, ये भी कहते हैं ये उससे भी बदतर है, ये मुसलमान नहीं है, उनसे भी बदतर फिरके का है। वही पार्टी के हिसाब से वोट दिया जाता है, पार्टी के हिसाब से। चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे आला ने कहा है, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाकी सारी उम्मत पे लाखों सलाम। जी, तो अब सारी उम्मत में 73 फिरके होंगे और आला ने सारी उम्मत पे लाखों सलाम भेजा, ये नहीं कहा कि उम्मत इजाबत पे लाखों सलाम। चाहते यूं भी कहते हो शाह की उम्मत इजाबत पे लाखों सलाम, लेकिन उन्होंने कहा शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब वो सारी में उम्मत अजाबत ही तो है। तो उम्मत दावत को कौन सी किस शक्ल में? उम्मत दावत छट गई, तो उम्मत दावत किसे मानेंगे? उम्मत दावत को क्या मुसलमान नहीं मानेंगे? नहीं, उस पर तो दावत पेश की जाएगी। तो उम्मत दावत में किन देवबंद वालों को मानेंगे? अरब वालों को, मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों को उम्मत दावत में मानेंगे?
جب وہ دعوت قبول کر لے گی تو عجابت میں آ جائے گی. نہیں، جیسے ابھی جو موجودہ شکل میں عرب کے امام ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، ان کو کس فرقے میں شمار کریں گے؟ امت اجابت والے یا دعوت والے میں؟ آپ اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر مانتے نہیں؟ نہیں، وہ تو الگ بات ہو گئی. ابھی امت اجابت امت دعوت کا مسئلہ چل رہا ہے. قرآن میں تو اللہ نے کہا کان الناس امتا واحدہ، ایک ہی امت کا ذکر کیا ہے. ایک اور آیت میں ان هذه امتکم امتا واحدہ، بے شک تم ایک ہی امت ہو. دوسری آیت، تیسری آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تو تین آیتوں میں تو اللہ نے ایک ہی امت کا ذکر کیا ہے. اب یہ امت اجابت امت دعوت کا کس حدیث میں ذکر ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف. اچھا امت دعوت نہیں ہے تمہارے نزدیک نہیں، کہیں؟ یہ بتاؤ تو صحیح کس حدیث میں بھی مانوں گا نا. حدیث شریف کا حوالہ تو دیں آپ. آپ امت دعوت کو نہیں مانتے نا؟ ارے میں یہ ایک ہی امت کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، ان هذه امتکم امتا واحدہ. تو غیر مسلم اور مسلم سب ایک ہیں؟ ارے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ امت اجابت الگ مانتے ہو آپ، دعوت الگ مانتے ہو. تو مکہ شریف مدینہ شریف کے رہنے والے لڑکوں کو اور ان کی لڑکیوں کو آپ مسلمان نہیں مانتے؟ اگر امت دعوت میں مانتے ہو تو وہ مسلمان نہیں ہیں، وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی، لڑکیاں بھی، لڑکے بھی. اب سنو، وہ لوگ اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر مانتے ہیں نہیں مانتے عرب والے. نہیں مانتے؟ تو اس آیت کا کیا مقصد ہوگا؟ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. تو اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں؟ فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر بنا کر. ہر جگہ کا کہاں ذکر ہے اس میں؟ شاہد کا معنی کیا شاہد ہوتا کے معنی حاضر کے بھی ہیں، گواہ کے بھی ہیں، لیکن اس میں ہر جگہ کا لفظ کہاں ہے؟ ترجمے میں نہیں ہے. شاہد گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ معنی جو موجود ہو، حاضر ہو، مطلب گواہ کا یہ بھی ہوتا ہے. جیسے قرآن میں ہے امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، امت بھی تو پھر گواہ ہوئی. قرآن میں امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس آپ نے پڑھا نہیں ویکون حدیث میں؟ الرسول علیکم شہیدا. آپ نے حدیث مبارکہ میں پڑھا نہیں ہے کہ یہ امت قیامت میں ساری امتوں کی گواہی دے گی؟ تو یہ بھی تو حاضر ناظر ہو گئی نا، امت بھی تو حاضر ناظر ہو گئی. جی، امت بھی تو حاضر ناظر ہو گئی. امت گواہ ہے تو امت بھی حاضر ناظر ہے. وہ دعویٰ پیش کریں گے. قرآن میں نا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. سنو، وہ کہیں گے کہ آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں، آپ تو ہم سے بہت بعد میں آئے. تو اللہ نے بھی تو کہا اپنے بارے میں واللہ یشہد، اللہ بھی تو گواہ ہے ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جھوٹ بولتے ہیں. جی، تو اللہ کو گواہ مانتے، اللہ نے فرمایا میں بھی گواہ ہوں. تو اللہ کو گواہ کے حاضر ناظر جسمانی طور سے مانتے ہو آپ؟ کس کو؟ جیسے اگر یہ مانتے ہو شاہد مانے جو جسم کے ساتھ حاضر ہو، تو اللہ نے فرمایا واللہ یشہد، اللہ بھی گواہ ہے. اللہ بھی گواہ ہے. قرآن میں ہے نا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. دیتا ہے، جی، اللہ گواہی دیتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ گواہ ہے. اچھا تو بات تو وہی ہوئی نا. تو اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے کہ نہیں؟ ہے تو صحیح، اس میں کیا شک ہے؟ بس تو پھر اچھا پیران پیر حضرت غوث پاک بھی حاضر و ناظر ہیں؟ جی، حضرت غوث پاک بھی تو حاضر و ناظر ہیں. کس نے حضرت نے کہا؟ فرمایا میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. اب دنیا میں امریکہ بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، اور انڈیا بھی ہے. انڈیا میں مراد آباد بھی ہے، کندر کی بھی ہے، اور بلاسپور، سب آ جاتے ہیں انڈیا میں. جی، تو حضرت غوث پاک بھی تو سب کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے ایک ایک بچہ بچی کو، اور ایک ایک، جیسے غوث پاک نے فرمایا میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو حضرت جی، پیران پیر بھی تو حاضر و ناظر ہیں. تو اللہ کے رسول حاضر و ناظر نہیں ہے نا؟ ارے وہ تو جیسے غوث پاک بھی تو حاضر ناظر ہوئے نا اس حساب سے. نہیں، اللہ کے رسول ہے نہیں. ارے میں تو غوث پاک کا کہہ رہا ہوں، تو پھر اللہ کے رسول تو بدلتے اولا حاضر ناظر ہوں گے. آپ مانتے ہیں حاضر و ناظر؟ نہیں، یہ بتا آپ غوث پاک کو حاضر ناظر نہیں مانتے؟ بھائی غوث پاک کی بات ہے. آپ نہیں، کیوں اللہ بات کی بات ہے؟ علماء بتاتے ہیں، قول بتاتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو حضرت امام حسن عسکری بھی حاضر ناظر ہیں، وہ ان سے بھی بڑے ہیں. پھر امام نقی بھی حاضر ناظر ہیں، وہ ان سے بڑے ہیں. امام تقی بھی حاضر ناظر ہے، وہ ان سے بڑے ہیں. اور پھر تمام صحابہ کرام حاضر ناظر ہیں، وہ اور بھی بڑے ہیں. اللہ کے رسول سے بڑے تو ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ جب غوث پاک حاضر ناظر ہوں گے اس قول سے، تو پھر تو سبھی حاضر ناظر ماننا پڑے گا سب کو، تابعین کو بھی، تبع تابعین کو، اور صحابہ کرام کو بھی. آپ اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر مانتے ہیں کہ نہیں، یہ بتلائیے. کس معنی میں آپ مانتے ہو کہ اللہ کے رسول جسم کے ساتھ حاضر ناظر ہیں پوری دنیا میں؟ دیکھیے، آپ کا جسم انور اپنی قبر انور شریف میں حیات ہے، آپ جی، اپنی قبر انور شریف میں حیات ہیں. اور اللہ جب فرمائے گا قیامت کے روز کہ ارفع راسک،
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر انور اٹھائیے اور مانگیے آپ کو دیا جائے گا. تو آپ حاضر و ناظر نہیں مانتے نا؟ اس معنی میں کس معنی میں حاضر ناظر آپ مانتے ہو؟ اس معنی میں کہ اللہ کے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ کے رسول کی نظر کے سامنے حاضر ہیں. یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں؟ جی قرآن عظیم فرماتا ہے نہیں ٹھیک ہے، پھر جب مقرر تقریر کرے تو اس سے کہہ دیا کرو. نہیں، مقرر جب تقریر کرے تو کہہ دیا کرو کرسی پہ نہیں بیٹھو گے، کھڑے کھڑے تقریر کرو گے کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. کیوں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول جب دیکھ رہے ہیں تو پھر بیٹھنا بے ادبی ہوگی. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ارے یہ تو کمال کس طرح سے دلیل دیتے ہیں یہ لوگ کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا فعل ربک آپ کے رب نے کیا اصحاب الفیل کے ساتھ. تو یہ بتاؤ کیا اس آیت سے یہ دلیل بنانا کہ اللہ کے رسول اس وقت کے حالات بھی دیکھ رہے تھے؟ یہ کس تفسیر میں معتبر تفسیر حوالہ جلالین میں تفسیر کبیر میں یہ تفسیر نعیمی کا حوالہ نہیں چلے گا. انہوں نے تو تفسیر نعیمی والے نے یہ لکھا ہے کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ ہے، ناجائز ہے. دیکھو احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ نہیں کہ تفسیر نعیمی میں کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیم پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. تفسیر نعیمی تو بات کی بات ہے، یا تفسیر کوئی سی بھی ہم تفسیر کو تو آپ معتبر حوالہ بھیجو کہ علم ترا کے وہ فعل ربک اصحاب الفیل کی تفسیر انہوں نے یہ لکھی ہے. علم ترا کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا فعل ربک آپ کے رب نے کیا کیا اصحاب الفیل کے ساتھ؟ ڈفرنس کیا آگا کہ آپ نے تو دیکھا ہے. علم ترا الی الذی حاج ابراہیم، کیا آگا اس کا علم ترا کا؟ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا جیسے پلٹ کے آپ تو دیکھ رہے تھے. اچھا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہر وقت؟ جی یہی عقیدہ ہے نا. اب جو آدمی ایک آپ سے مثال پوچھا ہوں کہ جیسے آپ پڑھے ہو منظر اسلام سے فارغ ہیں آپ؟ یہ منظر اسلام سے اجمل العلوم سے فارغ. پھر ٹھیک ہے، اب اجمل العلوم سے آپ فارغ ہیں. اب آپ کے جو بھی استاد ابھی موجود ہوں وہاں پر، اب جیسے آپ گھر پہ ہوں اور آپ کے استاد آنے والے ہوں تھوڑی دیر بعد، آپ حقہ پی رہے ہو اپنے کمرے میں اور آپ کو بتایا آپ کے استاد آ رہے ہیں، تو اب یہ بتاؤ آپ سچے دل سے کہ آپ حقہ پینا بند کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں، آپ کے استاد آ رہے ہیں یا پیر آ رہا ہے آپ کے، تو آپ اپنے پیر کے سامنے بدستور حقہ پیتے رہو گے یا بند کر دو گے؟ نہیں سچے دل سے بتاؤ. مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا نہیں، آپ اپنے پیر کے سامنے معلوم ہو جائے گا آپ کے پیر صاحب آنے والے ہیں یا استاد، تو آپ اپنے پیر کے سامنے بدستور حقہ پیتے رہو گے یا بند کر دو گے؟ دیکھیے جو اللہ کے رسول کو یہ کہے کہ انہیں کچھ نہیں خبر، وہ نہیں دیکھ رہے، یہ تو بتاؤ آپ. اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہاں پیتا رہوں گا یا نہیں پیوں گا، کچھ تو بتاؤ آپ. نہ تو اس کا ترجمہ بدل رہے ہو نا، تو قرآن آپ یہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں میں بند کر دوں گا، بالکل حقہ نہیں پیوں گا، میرے استاد آئیں گے تو میں ان کے سامنے حقہ نہیں پیوں گا؟ آپ کو قرآن عظیم کا آیت تو پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مان رہے ہیں اور حقے پی رہے ہیں، تو آپ اپنے استاد کے احترام میں تو حقہ پینا بند کر دیں، اپنے پیر کے احترام میں تو حقہ پینا بند کر دیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں. اگر وہ سامنے بھی کھڑے ہو، دور بھی کھڑے ہو، تو ان کے سامنے بھی آپ حقہ نہیں پیئیں گے. دور بھی ہوں، اگر 100 فٹ دور بھی ہو، 200 فٹ دور بھی ہو، جب بھی آپ حقہ نہیں پیو گے. کیا میرا استاد کھڑا ہوا میں نہیں پیوں گا ابھی سگریٹ یا حقہ ہے بڑی؟ اس کا مطلب یہ آپ کس طرح کا عقیدہ حاضر ناظر کا رکھتے ہیں کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں، حاضر ناظر ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، حقے پی رہے ہیں، بڑیاں دھوک رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، دھوئیں اڑا رہے ہیں، بدبوئیں پھینک رہے ہیں ادھر سے ادھر کمرے میں، اور ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں. پھر یہ عقیدہ بھی رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں. تو آپ کا ان قرآن آیتوں پر ایمان نہیں ہے کیا؟ ارے وہ مطلب آپ لوگ الگ الگ بتاتے ہو نا، توڑ مروڑ کر کے. لفظی ترجمہ ہے، مطلب توڑ کر کے بتاتے ہو آپ. لفظی ترجمہ ہے یہ تو لفظی ترجمہ اتنا ہے، نارسلہ کا شاہد ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر بنا کر. اللہ نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر بنا کر. تو فاضل بھائی یہ نہیں لکھا کہ ہر جگہ اگر وہ لکھ بھی دے تو متفقہ جو قول ہو وہ مانا جائے گا. تمام علماء کا، پوری دنیا کے علماء کس بات پر متفق ہیں؟ علم ترا کا ترجمہ کیا کرو گے تم؟ درود شریف کے بارے میں یہ ہے کہ جو درود شریف دور سے پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے. حدیث شریف پڑھی ہوگی آپ نے؟ جی حدیث شریف پڑھی ہوگی نا آپ نے. جو درود شریف دور سے پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے.
पहुंचा दिया जाता है। जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ाओ कसरत से, तो क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? हाँ बताओ ना आप बतलाओ। हाँ, जुमे के दिन दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो, वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में फरिश्तों के जरिए से पहुंचा दिया जाता है। पहुंचा दिया जाता, तो अल्लाह के रसूल सुनते हैं कि नहीं? तो वो तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचाते ना, फरिश्ते बताते हैं, तो अल्लाह के रसूल सुनते हैं ना उसको? नाम ले लेकर के बताते हैं, फलाने ने इतने बार दरूद पढ़ा, बाप का नाम लेकर पहुंचाते हो, तो सही बात है। उसको देवबंद वाले भी मानते हैं, उन्होंने किताबों में लिखा है भी। अच्छा, तो अलम तरा का मतलब तो बताओ फिर, अलम तरा का। नहीं, आप ये बताओ कि आपसे मैंने पूछा कि आप हुक्का पी रहे हो, आपके उस्ताद जाए पी रहे जाए, तो आप हुक्का बदस्तूर पीते रहेंगे या बंद कर देंगे? आप हुक्के में लगे रहोगे या अलम तरा का तर्जुमा नहीं, ये बताओगे? तो बताओ थोड़ा आप। अलम तरा। और आप अल्लाह के रसूल को हर जगह हाजिर नाजिर मान रहे हैं, तो फिर या गौस अल मदद क्यों कहते हैं? जब अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर हैं, अल्लाह के रसूल से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह के बाद आप ही का मर्तबा है, तो फिर आप डायरेक्ट या रसूल अल मदद क्यों नहीं कहलवाते, या गौस अल मदद क्यों कहलवाते हैं? जब अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर हैं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा कौन सुन सकता है? गौस का नहीं, गौसे पाक के जमाने में जब गौसे पाक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तो इससे पहले लोग किससे मदद मांगते थे? गौस का तर्जुमा क्या है? नहीं, गौस माने तो मदद करने वाला होते हैं, नहीं गौस माने मदद करने वाला। तो अब हजरत गौसे पाक जब पैदा ही नहीं हुए थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के गौसे पाक तक 450 साल का जमाना है। ये जमाने के जितने मुसलमान थे किससे मदद मांगते थे, किसको पुकारते थे? क्या कभी कोई आप बता सकते हो कि रिवायत ऐसी कि फला साहबी ने, ताबईन ने अबू बकर अलमदद कहा हो, या उमर अलमदद कहा हो, या उस्मान अलमदद कहा हो? पहले गौसे आजम अगर से पहले आप एक रिवायत बता दें ताबईन से साबित हम कर देंगे फला मोतबर किताब में, तो हम मान लेंगे। गौसे आजम से पहले इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह गौसियत कुबरा पर फाइज थे। वो तो गौसे पाक से भी बड़े दर्जे के वली हैं, हजरत इमाम हसन अस्करी हैं। वो तो इमाम हसन अस्करी थी, उनके नाम का कभी बरेली में जलसा नहीं हुआ, न कोटा में न जयपुर में। वो कराएंगे भी नहीं, बरेली वाले कह देंगे हम नहीं कराएंगे, मना कर देंगे। अगर बात आएगी कोई ने कहा साहब इमाम हसन अस्करी के नाम का जलसा कराओ, आलत के नाम के जब लाखों हो गए, अजहरी मियां के नाम के हो गए, तो इनके नाम के क्यों नहीं कराते हो? तफसीलिए नहीं कराते, नहीं, वो बरेली वाले नहीं कराएंगे ना, आज तक पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं कराया, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, अफ्रीका तक, झांसी वाले भी नहीं कराएंगे। वो अगर उनसे कहोगे जैसे इमाम हसन अस्करी कराओ, तो झांसी वाले कह देंगे नहीं करा पाएंगे साहब। और आला हज़रत का कराओ, हाँ करा लेंगे, हालत के नाम का तो अभी करा लेंगे 2-4। सुनो, बरेलवियों में संभव होता है, झांसी वालों की लड़कियां भी, कुरैशियों की लड़कियां सब भोपाल में है, ज्यादातर 200 लड़कियां देवबंदियों में झांसी वालों। तफसीली शहजाद के हिसाब से, मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब के हिसाब से उनका निकाह ही नहीं हुआ। जो झांसी वालों ने लड़कियां दी है ना भोपाल में, निकाह ही नहीं हुआ उनका। वहाँ पर भोपाल में सब 99% इनके बिरादर देवबंदी हैं, सब कुरैशी लोग। मुझे तो मालूम है ना, इस्लामपुरा में गया हूँ, इस्लामपुरा में सब देवबंदी लोग हैं। ये शरीयत की बात है, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी की बात नहीं है, शरीयत मुताहिरा की बात है ये। हाँ, तो अख्तर हुसैन अलीमी ने जो हसनैन बकाई उनके पास बैठे थे, उन्होंने ये कहा था जो हजरत अमीर माविया को मानता है उसके खून में खोट है, उसकी नस्ल में खराबी है। जो तो उससे तो उन्होंने कलमा नहीं पढ़वाया, खाली तौबा करवाई। तौबा क्यों करवाई? जब उसे तो कलमा पढ़ाना पड़ेगा ना, निकाह करवाना पड़ेगा। और अफजाल बरकाती ने कहा कि बीवी से निकाह करना पड़ेगा, जितने लोगों ने नमाज पढ़ी है वो नमाजें धो रहा है, सबके निकाह टूट गए। तो हसनैन बकाई का निकाह नहीं टूटा। अब सुनो हसनैन बकाई ने तो सख्त अल्फाज में बोला कि उसके नस्ल में खोट है, उसके खून में खराबी है। पहले सुन तो लो। हाँ, अगर कोई आदमी अमीर माविया को काफिर कहे और कहलवाए, उसके बारे में आपका क्या? वो जो ये कहे कि जो हजरत अमीर माविया को मानता है उसकी नस्ल में खोट है, उसके खून में खराबी है, हसनैन बकाई ने कहा। आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सफेद सरही। अरे लो, अभी निकाल के दिखा देता हूँ, अभी सुना दूं? क्या सुना? मैंने खुद सुनी है, मुझे क्या सुनाओगे? मैंने खुद सुनी है। फिर काकू कह रहा झूठ बोलते हो? जो उन्होंने अफजाल बरकाती जो थे, उन्होंने अमीर माविया को काफिर कहा और अपनी पब्लिक से रिवायत की बुनियाद पे कहा हुआ, जो वो जाने उनका काम जाने। जैसे हजरत मुल्ला अली काई रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के रसूल के वालिदैन के ईमान के कायल नहीं है, ईमान के कायल नहीं है ना। सिफ्तैन हैदर मियां ने उन्हें तौबा कराई और कलमा पढ़ाया। तो बहुत बड़ा काम किया इमाम अहले सुन्नत सैयद सिफ्तैन हैदर मियां ने। तो आपने, और वो है क्या नाम है, जहांगीर, मौलाना जहांगीर, वो तुम दोनों ने तबसरा कहा कि उन्होंने गलत किया था सिफ्तैन मियां ने, तो करानी नहीं चाहिए थी। कौन ने कहा गलत किया? आपने भी कहा और वो मौलाना जहांगीर ने भी कहा। जहांगीर कौन सा था? मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जहांगीर से आपकी गुफ्तगू न हुई थी?
अच्छा हुई होगी तो वो तो ये बात पे कहा होगा कि इनसे भी कलमा पढ़वाना चाहिए इलियास कादरी के बारे में। और आपने ये कहा कि नहीं कि इलियास कादरी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाया, लब्बे की अफ्तार किनारे लगवा, अपना मीलाद नामा पढ़वाया। सफ़ा 31 में लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, इलियास कादरी बैठा है फैज़ान सुन्नत में। सफ़ा 27 में लिखा जो इसके इज्तिमा में गया सबकी बख्शिश की, देवबंदी बरेलवी अहलहदीस सबकी बख्शिशें हो गई। आप उसको आप मना कर रहे हैं, आप पर भी तौबा लाजिम होनी चाहिए इस सूरत में। और जो इलियास काजी के बारे में यह अकीदा रखे कि वो मुसलमान है, सुन्नी है, इतना सब कुछ करने के बावजूद, जबकि अजहरी मियां ने कहा था कि इनके आदमियों ने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। ये कुफर नहीं है, सरी कुफर है। कौन से सहाबी को काफिर कहा इलियास कादरी ने? अरे उसने तो कितनी गुस्ताखियां करी हैं, अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया। अब अगर मैं कहता हूँ कि इलियास काजी की अम्मा बहुत मीठी है, उसकी लड़की बहुत मीठी है, बहन बहुत मीठी है, मुफ्ती समर भी बहुत मीठा है, उसकी लड़की बहुत मीठी है, उसकी अम्मा भी बहुत मीठी है, नानी भी, अशरफ हासिल जलाली की अम्मा भी बहुत मीठी है, बहन भी बहुत मीठी है, और मुफ्ती बदर आलम की भी बहन बहुत मीठी है, अम्मा भी बहुत मीठी है। तो इन लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मीठे का तर्जुमा क्या है? तो फिर आप कह सकते हो क्या मीठे का तर्जुमा क्या है, ये बताइए। ये बताओ, अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहना जायज है? भाई जायज नाजायज की बात अलग रही। बताओ, जब आप फेवर कर रहा हो उसका इलियास काजी का, तो ये बताओ क्या जायज है मीठे मीठे रसूल कहना? किसी वली ने कहा है आज तक? किसी इमाम ने कहा? इमाम हसन अस्करी ने कभी कहा, ख्वाजा गईनवाज ने कहा, गौसे पाक ने कहा, फाजिल बरेलवी ने कहा? फाजिल बरेलवी ने कहा मुंह में घुल जाता है शहद नायाब जब मैं आपका नाम लेता हूँ, ये कहा है। जाते रसूल को मीठे रसूल नहीं कहा। नहीं तो इसका तर्जुमा है क्या, ये कह रहा हूँ। नहीं तो अब मैं इलियास काजी की अम्मा को मीठा कह रहा हूँ तो क्या तर्जुमा होगा बताओ? मैं कह रहा हूँ मुफ्ती समर की बीवी बहुत मीठी है, अम्मा बहुत मीठी है, बेटी बहुत मीठी है। जब मुफ्ती समर इतना मीठा है तो उसकी बहन कितनी मीठी होगी? आप तर्जुमा तो बतलाइए इसका। नहीं, हबीब कितना मीठा है, उसकी बेटी कितनी मीठी होगी, उसकी अम्मा कितनी मीठी होगी? आप भी बताओ तर्जुमा। आप जो है इस तरीके की बातें करके जबान गंदगी करते हैं भाई। नहीं, आप बताओ, जब अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल को कह रहा है तो आपको बुरा नहीं लग रहा? अब मैं कह रहा हूँ इलियास काजी के बारे में तो आपको बुरा लग रहा है। बुरा लगने की ना लगने की बात नहीं है। मैंने ये कहा था कि इलियास कादरी ने किसी सहाबी को काफिर नहीं कहा। अच्छा चलो ठीक है, 73 फिरका वाली हदीस पे जाओ कि वो उम्मत इजाबत में 72 फिरके होंगे या उम्मत दावत में 72 फिरके होंगे? उम्मत इजाबत में होंगे, दावत में नहीं है। इजाबत में बनाम कलमा। अच्छा, 72 फिरके उम्मत इजाबत में होंगे? जी, बनाम कलमा। नहीं मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो 73 फिरके होंगे 72 जहन्नम में जाएंगे, वो उम्मत इजाबत में होंगे 72 फिरके? जी जी जी। अरे ये तो नई बात आज आपसे मिली मुझे। तो इसका मतलब उम्मत दावत में कोई फिरका नहीं होगा, उम्मत इजाबत में ही 72 फिरके होंगे। तो उम्मत इजाबत में जैसे मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी का फिरका अलग हो गया, वो अशरी फिरका है, और अजहरी मियां ने कुफ्र का फतवा लगाया तो उन पर मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर। अशारी कोई फिरका नहीं है। अशारी तो अहले सुन्नत व जमात जो है, हनफी सुन्नी हनफी, ये सब तो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये उनके पीछे नहीं पढ़ते। अशारिया है, अशारिया मसलक नहीं, वो अशरी मातुरीदी वो अलग है। हाँ जी, वो अशरी मातुरीदी तो 1100 साल पहले हुआ था। ये अशरी जो नागपुर में फिरका है ना, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी का तखल्लुस था अशर, तो उनको मुहद्दिस कबीर ने काफिर करार दे दिया, कुफ्र का फतवा लगा दिया। तो अब उनको अशरी कहते हैं और इनके मानने वालों को अजहरी कहते हैं। किस 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 कॉल पे लगाया? कोई बात तो होगी। किस आजम महाराष्ट्र ने, ये कासिम पठान दुर्गा पूजा करता था, गोंदिया का रहने वाला था, नेता टाइप था, तो दुर्गा पूजा की थी। जब वो मर गया तो शमीम नूरी मरदूद ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, तो इस मरदूद शमीम नूरी पर कुफ्र का फतवा लगा दिया मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी ने कि तूने कुफ्र किया, काफिर की नमाज जनाजा पढ़ाई। तो ये झूठ बोला। मरदूद कहने लगा उसने तौबा कर ली थी। जब तौबा कर ली थी तो काय को फतवा लगाते मुफ्ती गुलाम मोहम्मद? मुफ्ती आजम के खलीफा थे। जैसे झूठ बोल के फिर अजहरी में से मुहद्दिस कबीर से फतवा ले लिया कि जो किसी मुसलमान को काफिर कहे क्या हुक्म है। अब इसमें यह है कि अगर कोई झूठ साइल सवाल में झूठ बात लिख देगा तो मुफ्ती तो सवाल का ही जवाब देगा वो। लेकिन मुफ्ती पे ये भी जरूरी है कि मुफ्ती साहिब नजर हो, अहले बसीरत हो, साहिब फिरासत ईमानी रखता हो कि ये झूठ बोल के तो फतवा नहीं ले रहा है। जैसे सदरुल फाजिल के जमाने में हजरत काजी अब्दुल लतीफ साहब के बारे में फतवा आया बिजनौर से, वहां से कहाँ से, कौन सी जगह थे वो, सीकरी से, देवबंद वालों ने भेजा था, किसने भेजा था, कि जो गले का बटन खोल के नमाज पढ़ाए क्या हुक्म है। सोचा कि इनके खिलाफ फतवा ले लेंगे तो लोगों में बता देंगे देखो इनके पीर नहीं दे दिया, इनकी नमाज सही नहीं होती। काजी अब्दुल लतीफ साहब की वो इस्तिगराक के आलम में रहते थे, बटन खुले रहते थे गले के, उनके सीना खुला रहता था।
تو حضرت نے فتویٰ دیا کہ ایسے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، صحیح نہیں ہوگی، لیکن قاری عبداللطیف اگر اس کنڈیشن میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ کس نے دیا فتویٰ؟ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ ان کے مرید ہیں صدر اللہ مرید ہیں، لیکن حضرت کو روشن ہو گیا تھا کہ یہ فتویٰ انہی کے بارے میں لیا جا رہا ہے، حالانکہ نام نہیں لکھا تھا۔ تو مفتی صاحب فہم و فراست ہو، اتنی فراست ایمانی رکھتا ہو، یہ کیوں لے رہا ہے ایسا فتویٰ؟ خالی ظاہر عبارت پر فتویٰ نہ دے کفر کا، بلکہ اس کی معافی ضمیر کو سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر۔ جی ارے تو فتویٰ دینا کوئی اتنا آسان تھوڑی ہے۔ حضرت صاحب ٹھیک ہے، آپ سے بہت باتیں ملی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ اور آپ ٹھیک ہے، کافی تشریح کر دی، ٹھیک ہے صاحب، السلام علیکم۔